Assalamualaikum and hi semua. So, untuk hari ini, kita akan continue dengan learning outcome seterusnya dalam chapter 2. We are going to sketch and interpret the graph of displacement against time, velocity against time and also acceleration against time. So, 3 graf penting untuk learning outcome kali ini. Okay, so before kita start dengan semua graf-graf ni, kita kena tahu dulu information penting yang kita boleh dapat daripada graf. Okay, so kita tengok untuk graf yang pertama for displacement against time. Okay, so kita try revise balik apa simbol-simbol bagi displacement, velocity dan acceleration. So try to recap. Displacement dia punya simbol adalah S, velocity adalah V dan acceleration adalah A. So time obviously T. Okay, so daripada displacement against time, okay, untuk kita dapatkan certain information daripada graf tu, usually kita akan cari dua benda. Sama ada gradient ataupun area under the graph. Okay, contoh untuk graph of S against T, which is displacement over time, displacement against time. So, contohlah, okay. So, this is S against T, Okay, so katakanlah dia straight line. So, benda yang kita kena tahu adalah dia punya gradient represent the velocity. So, itu untuk S against T. Okay, so kalau kita tengok kat sini contohlah, kita cari gradient untuk graph S against T. Selalunya cara untuk kita cari gradient, kita akan ambil dua koordinat, mana-mana points along the line. Okay, so coordinate 1, coordinate 2. Okay. Okay, dan selalunya cara untuk kita cari gradient, simbol bagi gradient adalah M. Dia adalah y2 minus y1, x2 minus x1. Okay, so basically, dia adalah y-axis over x-axis. So, y-axis adalah S dan x-axis adalah T. Kalau ikut SI unit, S dia punya unit adalah meter dan time adalah second. So, bila kita cari gradient, S over T, so itu adalah formula untuk velocity. So, V equals to S over T, which is the gradient tadi. So, that's why gradient untuk ST graph represent the velocity. Okay, and then yang kedua, kita tengok velocity time graph V against T. Dua benda yang kita akan dapat daripada sini, gradient dan juga area under VT graph. Okay, so gradient dia represent the acceleration. Area represent the displacement. Okay, kemudian yang ketiga, kita tengok acceleration AT. Satu saja kita akan dapat dia punya area which represent the velocity. Okay, so jangan tanya kenapa untuk graph ST tak ada area ataupun untuk graph acceleration against T tiada gradient. Kita kena fikir logik. Sebenarnya benda ni tak perlu dihafal. Okay, so kita tengok daripada axis tu sendiri. Okay, kalau kita cari gradient, maksudnya formula yang kita akan gunakan adalah y over x. So, kita tengok kuantiti apa pada y dan kuantiti apa pada x. So, bila kuantiti y, contoh displacement bahagi time, kita akan dapat velocity. Sama juga dengan velocity. Okay. Contoh kalau kita tengok dekat sini, V against T. Contoh line dia macam ni. Okay. So, kalau kita cari gradient, velocity over time, that is the acceleration. Okay. So, general formula untuk acceleration adalah V minus U over T kan. So, gradient ini represent the acceleration. So, formula adalah V over T. Ataupun boleh tengok melalui unit sahaja. Velocity dia punya unit adalah ms negative 1. Time dia punya unit adalah second. So, ms negative 1 divided by second, you will get ms negative 2. That will be the acceleration. Sama juga dengan kalau area under the graph. Okay, contoh kalau saya sedang cari area under the graph dekat sini. Okay, so cara untuk cari area, obviously kita kena darab. Okay, tapak dia, darab dengan tinggi dia. So, bila operasi darab, V, tinggi dia adalah V dan tapak dia adalah T. V times T. Okay, kalau kita tengok balik formula dekat sini. Okay, V times with T, kita akan dapat acceleration. So, that's why untuk area VT represent the S, which is displacement. So, itu tips lah untuk kita ingat gradient dia mewakili apa dan area dia mewakili apa. Okay, so kita tengok graf yang seterusnya.
Kita tengok xt dulu Kita fokus pada graf yang pertama which is st. Okay, so for st, okay, saya highlight kat sini, y-axis saya S dan x-axis saya adalah T. Okay, so macam saya kata tadi, untuk kita describe motion of the object through the graph, kita akan tengok sama ada gradient ataupun area. So dalam kes ni, kita tengok dulu area. So macam mana kita cari area? Usually kita akan ambil points, any points along the line. Okay, so mana-mana point pun tak ada masalah. Kita boleh pilih je mana-mana points. Okay. So, dan selalunya kita akan lukis triangle lah. Okay, contoh ini ataupun inilah. Okay, untuk straight line macam ni, kita akan tengok triangle yang kita lukis tu sebenarnya size dia akan sama besar sahaja. Okay, itu menunjukkan yang sebenarnya gradient, kalau straight line macam ni, gradient adalah constant. Okay, so M dalam kes ni adalah constant. Okay, kalau kita ambil je mana-mana point along the line, kita akan tengok yang sebenarnya gradient dia constant. Okay, so untuk ST, gradient represent the velocity. Okay, tengok dekat atas ni, gradient dia adalah velocity. So, kita boleh conclude bila gradient constant, obviously velocity kita constant untuk graf ini. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, dia bagi dekat sini, okay, masih lagi S against T, tapi dia bagi curve. Okay, curve. Sama juga untuk kita describe, kita kena tengok gradient. Okay, so untuk kita tengok gradient curve, okay, untuk kita tengok gradient curve, kita akan buat triangle. Contoh, for the first part, dia punya triangle macam ni. Second part, dia punya triangle tinggi sikit. Maksudnya, the steepness, okay, kecerunan, gradient tadi, gradient tu maksudnya kecerunan berbeza-beza. Okay, so bila kecerunan berbeza-beza, obviously velocity kita berbeza. Okay, sebab gradient tadi represent the velocity of S against T graph. Okay, so gradient increasing untuk case ini. So bila gradient increase, okay, bila gradient increase, gradient represent velocity for ST, velocity will increase. Okay, obviously kita akan tahu velocity kita increase. Motion untuk graph ni, object to move with increasing velocity. Meaning dia speeding up lah kan. Dia semakin laju. Okay, kita tengok graf yang ketiga, which is S against T. Okay, curve dia terbalik pula. So, step yang sama, kita tengok gradient melalui triangle. So, bila kita tengok triangle dia, dia punya steepness makin kurang, ketinggian triangle pun makin berkurang. So, gradient pun berkurang. Obviously, kita akan decide yang velocity dia berkurang. The object is slowing down. So, bila object is slowing down, kita akan assume dia sedang decelerate. Okay, so itu untuk yang pertama. Okay, kita tengok yang kedua pula. Okay, so untuk graf yang kedua, it's V against T. Okay, so step dia sama, kita tengok gradient, tapi untuk VT kita ada extra which is area. Okay, so kita tengok graf untuk VT ni, kalau tengok straight line je, parallel with x-axis. Okay, so kalau kira gradient ni memang kosong lah sebab dia x sama dengan x-axis kan. So gradient 0. Gradient of V against T represent the acceleration. So that means your acceleration is 0. Kita tengok dekat sini, bila gradient 0, acceleration pun 0. Okay, dan satu lagi, cara untuk kita describe sama ada dalam bentuk velocity atau acceleration daripada graf VT, kita akan tengok dia akan ada satu value V kat sini. Tapi dia constant je daripada time kosong sampailah mungkin 10 second after that. So V dia sama je value dia. So motion untuk objek sekarang, constant velocity, acceleration 0. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Masih lagi V against T, straight line. So, kalau straight line macam ni, kita dah boleh bayangkan yang gradient mesti constant. Okay, gradient mesti constant. Okay, so bila gradient constant, acceleration constant. Sebab V against T, dia punya gradient adalah constant. So, bila constant acceleration, maksudnya objek tu ada pecutan. Dia ada acceleration. So, bila objek tu ada pecutan, mestilah velocity dia increase. Betul tak? And even kalau kita tengok dekat sini sekalipun, okay. So, ini adalah initial velocity U. Dia ada satu value. Kemudian, itu pada time kosong. Kemudian, after some time, contoh T1, dia punya velocity dekat sini. Okay, ni adalah T1. So, velocity dia, okay, final. So,
lebih tinggi daripada u. So that's why bila dia accelerate, maksudnya velocity is increasing. Okay, so daripada graf ni kita tahu value of v tu meningkat, acceleration constant sebab gradient constant. Okay, kita tengok yang seterusnya. V against T juga, tapi dia terbalik. Okay, so kalaulah kita kira gradient ni, kalau dari segi gradient ni constant. Tapi kalau kita ada kalau betul-betul ada koordinat yang betul, kita akan tengok yang gradient ni sebenarnya constant, tapi negatif. Okay, so dia negatif. Sebab line dia terbalik kan. Kalau atas tadi positif, sekarang M dia negatif. So M untuk VT adalah acceleration. So bila acceleration negatif, dia bermaksud deceleration. Walaupun gradient constant, tapi dia negatif. So maksudnya objek tu sedang memperlahankan dia punya motion. The object is slowing down. Okay, so kita tengok graf yang ketiga, which is A against T. Oh, saya lupa nak highlightkan pasal area kan? Area under VT graph. Okay, contohlah. Area under VT graph. Okay, kita tengok yang pertama. Kita tengok graf yang ketiga terus. Okay, saya sedang cari area. Okay, area. Kalau kita kira total area triangle ni. Okay, kalau kita kira total area triangle ni. Saya gunakan color lain ya. Kalau saya sedang kira total area triangle ni. Okay. T, okay, ni adalah nilai time dan ini adalah nilai V. Kita darab, triangle kena times by half kan, divided by 2. So, V times T, kalau according to formula, okay, V S over T. So, V times T, kita akan dapat displacement. So, dia represent the displacement of the object. Okay. Kemudian kita tengok graf yang seterusnya, graph of A against T. Okay, A against T. Selalunya A ni dia mesti straight line parallel dengan x-axis. Senang je. Okay, kalau biru dia dekat bawah ni, betul-betul along the x-axis, memang A kita kosong lah. Okay, memang A kita kosong lah. So, tak ada value lah acceleration. Okay, mungkin objek tu bergerak, tapi speed dia mesti constant supaya acceleration dia kosong. Okay, kemudian yang seterusnya, A against T, ada value acceleration dia ada value. Acceleration dia ada value. So, bila ada value, dia memecut, kita boleh bayangkan yang objek tu sedang increase its velocity. So, bila A kita positif, V is increasing. Okay, so untuk cari velocity, kalau kita tengok kat atas ni, kita just cari area sahaja. Alright, so katakanlah saya cari area. Okay, saya nak cari half lah, T1. So, kita akan dapat velocity di sini, after T1. Kalau nak cari semua, after T2, so mungkin velocity dia makin besar sebab kita tahu velocity dia increasing. Okay, so seterusnya, kita tengok A against T lagi, tapi acceleration dia di bawah, negative A. Obviously, kalau negatif dia decelerate, objek tu akan slowing down lah. Okay, so senang je kan untuk acceleration. Alright, so kita tengok example 5. Okay, determine the distance travel, displacement, velocity and acceleration from appropriate graphs. Okay, so yang pertama, a toy train moves slowly along a straight track according to the displacement s against t graph in figure below. Okay, so given as against t. Okay, so as against t, kemudian dia punya line straight je lah, tak ada curve, so senang lah sebenarnya. Okay, soalan pertama, A, explain qualitatively the motion of the toy train. Okay, macam mana nak explain? So, cara kita nak explain, kalau diberi graph S against T, first kita kena tengok gradient dia represent apa. Okay, so S against T, dia punya gradient adalah speed. Dia punya area, S times T tak ada apa-apa kan. So, tak ada area lah. So, kita boleh tahu velocity je lah basically. Okay. Okay. So, untuk kita explain, selalunya kita akan explain in terms of velocity ataupun acceleration. So, since dia bagi S against T, so kita explain velocity lah. Untuk kita explain velocity, kita kena tahu berapa value velocity. So, senang untuk kita divide graph ni by part. Part 1, part 2 and
part 3. So part 1 adalah time 0 to 6 second, part 2 6 to 10, part 3 10 to 14. Okay, so kita kira dulu for part 1. Okay, when time equals to 0 to time equals to 6 second. So itu adalah part 1. Macam mana nak cari velocity? Kita cari dia punya gradient. So pilih mana-mana coordinate along the line. So pilih coordinate yang senang lah. So 0, 0, 6, 4. 6, 4. Okay. So nak cari gradient. Gradient adalah velocity. Y2 minus Y1. 4 minus 0 divided by 6 minus 0. 4 divided by 6, 0.67 ms negative 1. So, itu untuk velocity yang pertama. Okay, cari lagi part 2. When time t equals to 6 second to t equals to 10 second. Alright, so sama juga untuk cari velocity, pilih mana-mana point. Tapi kalau dah straight line parallel to axis macam ni, gradient dia memang obviously kosong lah. Kalau kita kira pun kita akan dapat kosong. Okay, try lagi. Part 3. Okay, part 3, when time t equals to 10 second to t equals to 14 second. Okay, so nak cari gradient, pilih je mana-mana koordinat. Contoh, saya pilih koordinat ni 10, 4. Dan yang kedua, 14, 10. So, just kira lah. Y2, 10 minus 4 divided by 14 minus 10. So, the answer will be 1.5 ms negative 1. Sebenarnya, dia nak kita explain. So, benda ni tak settle lagi. So, cara untuk kita explain. Okay, so kita kena explain lah. Tulis lah. Saya tak perlu tulis lah. Mungkin saya boleh explain dekat sini lah. Okay, contoh. When time, for the first 6 second, for example, the toy train moving with constant velocity of 0.67 meter per second. Okay, so kita dapat daripada sini kan. Okay, the toy train move with constant velocity with 0.67 meter per second to the right. Sebab V kita positif kan. Kita boleh decide lah. Positif means ke kanan. Okay, itu contoh. And then yang kedua. Okay, yang kedua. Velocity is 0. So, bila velocity 0, toy train tu tak bergerak pun. Okay. Not moving. Even kalau kita tengok pada graf ni. Dia punya motion from 6 to 10. Dia punya displacement tu maintain at 4 cm sahaja. Okay, 4 cm sahaja. So, maksudnya dia tak bergerak lah. Okay. And then yang ketiga, masih lagi constant speed sebab gradient constant. Okay, the toy train moves with constant speed which is 1.5 meter per second to the right for the last 4 second. Contoh macam tu lah. Okay, satu mistake yang saya buat dekat sini. Sebenarnya kita punya unit adalah cm. So, bila cm, saya buat meter. So, kena fokus lah. Okay, so saya baru perasan sebenarnya axis dia kat sini adalah cm. Okay, so saya dah salah unit. Okay, so kita proceed to question B. Sketch a velocity against time graph. Okay, so nak sketch kan. Daripada ST sekarang dia nak VT. Senang sebab kita dah cari velocity for each part tau. Daripada A ni kita dah cari velocity for each part. Okay, so ini A. Sekarang kita nak pergi kepada B. Okay, so for B, part 1 dia punya velocity dah ada, part 2 pun velocity dah ada, part 3 pun velocity dah ada. So, V, rasanya V semua positif, so tak ada masalah. T, labelkan cm as negative 1. Okay. Cm as negative 1. Second, okay, so kita divide into 3 parts lah. 0 to 6 second, dia punya velocity adalah 0.67. So, 6 second lah. Maintain je straight. Okay. Sampai 6 second. And then, 10. Tak bergerak kan? So, velocity kosong. Kita ambil color lain lah. Okay. So, ini adalah yang pertama. Ini yang kedua. Okay. Kosong.
Kemudian yang ketiga, velocity dia 1.5. So, kita kena label lah. 1.5. Okay. So, 10 to 15. Sorry, 14. Okay, 10 to 14. So, macam ni lah. Okay. 10 to 14. So, dia punya velocity adalah 1.5. So, inilah graf kita. Ada 3 parts yang berbeza. Part 1, part 2, part 3. Okay, kita proceed to soalan seterusnya. Average velocity for the whole journey. Okay, average velocity. Please revise apa formula average velocity. Okay, so untuk average velocity, dia punya formula adalah displacement over time. Okay, so kita kena totalkan semua displacement ni. Okay, according to graph, kalau kita faham dia punya motion start daripada kosong, kemudian after 6 second dia bergerak 4 cm, and then dia maintain 6 to 10 second, they maintain at 4 cm, and then they continue journey dia sampai 10 cm. So basically, the total displacement will be 10. Okay, so 10 cm divided by total time, 14. So the answer is 0.71 cms negative 1. Okay, so itu untuk C. Alright, so kita pergi kepada D. Calculate the instant velocity at time 12 second. Macam saya explain dalam video lepas, bila saya mention instant, maksudnya dia velocity at specific time. Okay, so kita terus lagi untuk D. Okay, so for part D, kat atas pula for part D, dia nak velocity at T equals to 12 second. So, kita check dekat mana 12 second. Okay, saya kena clearkan sikit lah. Ni. Kena clearkan sikit supaya bagi nampak. Okay, so dekat mana kita punya 12? So, 12 ni dekat sini. Okay, so kalau kita tengok elok-elok, dia tak ada buat dotted line tau untuk kita. So, kita tak boleh assume berapa S yang sebenar. Okay, kita tak boleh assume berapa S yang sebenar. And even untuk cari velocity, kita bukan nak tengok S. Kita nak tengok gradient of ST. Okay, so kita perlukan gradient di sini. Okay, gradient at 12 lah. Kan, sebab kita nak velocity at 12. So, daripada 10 second, okay, daripada T 10 second sampai T 14, gradient kita constant. Kita dah explain dalam part 3 ni tadi. Gradient kita constant. Okay, so bila gradient constant, velocity constant. Daripada 10 second to 14, velocity kita constant. So, buat apa kita susah-susah lagi? Kita boleh simply ambil je velocity di sini. Sebab kita tahu velocity sama antara 10 to 14. So, mestilah 12 pun sama. Ataupun kita akan repeat lagi sekali untuk cari gradient. So, untuk cari gradient, kita kena pilih koordinat. Okay, so kita tak boleh pilih koordinat di sini. Kenapa? Kita tak tahu berapa value S di sini. Y-axis tak ada. So, gunakan koordinat yang kita confirm tahu. Contohnya koordinat ni. 10, 4 and 14, 10. So, kita repeat balik step ni lah basically. Kita akan dapat 1.5. So, the answer for D is 1.5 cms negative 1. Okay, solutionnya ada di sini. Okay, last for this video. Distance travel by the toy train. Yang ni kita dah discuss tadi. Displacement kan? Kita dah tahu total displacement adalah 10 cm. Yes, kita tahu distance dengan displacement takkan sama. Tapi dalam kes ni, toy train tu bergerak ke kanan terus je. Contoh, for part 1, daripada 0 to 6, okay? Daripada 0 to 6, dia bergerak sampai 4 cm. From 6 to 10, dia maintain je 4 cm, tak bergerak. And then from 10 to 14, dia bergerak lagi ke kanan for another 6 cm. Menjadikan total dia 10 cm. So, total distance dalam kes ni sama dengan total displacement. So, part E, the answer is 10 cm. That is the total distance. Alright, so for task, untuk video kali ini, okay, task for tutorial questions, masih lagi 2.1. Okay, so question 3 to question 6. Okay, thank you. Bye.